Donc, bonjour à tous et à toutes. صباح الخير على الطلاب والطالبات. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. Je m'appelle Safwan Hassan, je suis professeur de français à l'école المنار privée, à l'école المنار الأهلية. أنا اسمي أستاذ صفوان حسام، مدرس اللغة الفرنسية في ثانوية المنار الأهلية. طلاب وطالباتي الأعزاء، الآن نقرأ الحوارات. هو حوار طبعا الدرس الأول، يعني الوحدة الأولى. الدرس الأول يتكون من 3 حوارات. هسه الآن أنتم عم تنظرون على الدرس الأول، يتكون من حوار A و B و C، يعني A و B و C. هسه هون لاحظوا الترجمة طلاب مع الحوار الدرس الأول الوحدة الأولى. أول عملية لاحظوا الترجمة، وراح أنا بعدين أقرأ الحوار مع الترجمة. اطلعوا على الحوار والترجمة ماله بالعربي، وراح أقرأ الحوار أيضا مع الترجمة. طبعا من تخلصون قراءة بس تطلعون على الترجمة، أنا راح أقرأ الحوار أيضا مع الترجمة وأبين لكم. هون جوا ايش عندنا؟ لا كونفرزاسيون بي. لاحظوا الحوار بي، يعني علامة الوردة. لا كونفرزاسيون كونفرزيشن، والحوار مكتوب يما بي اللي هي البي. هذا الحوار بي. لاحظوا نجي عن حوار بي، يعني هذا الحوار بي في الأعلى مكتوب الحوار بي. لاحظوا عم برجع الفقرة الأخيرة من حوار بي حتى تقروها مليح. ترجمة مالته بالعربي، وأنا راح أقرأ الترجمة، راح أحكي بالفرنسي، نقرأ الفقرات مع الترجمة. نرجع هوني. لاحظوا هسه الحوار سي هذا، هاي عندنا 3 حوارات A و B و C. لاحظوا الفقرة الأولى. هوني من راح نخلص مباشرة على ايش راح نجي؟ راح نجي هوني. لاحظوا الحوارات. أول واحد الفوق، وثاني واحد اللي على اليسار، وثالث واحد اللي على اليمين السي. نسمعهم بالفرنسي، راح نقرأ نحن بصوتنا وبعدين نسمع الفرنسي أيضا يقرأهم. هسه نجي نرجع على قراية حوار الآ والبي والسي.
لاحظوا الدرس الأول لمحاورات للصف الرابع إعدادي، الوحدة الأولى صوت وصورة مع الترجمة، صفحة 8-9. لمنهاج أجنو لو نوفو سان فرونتيير 2، يعني الكتاب الجديد بلا حدود الاثنين، اللي هو يتعلق بمنهاج الرابع والخامس والسادس. نحن راح نقرأ منهاج الرابع إعدادي. نجي unité 1، الوحدة الأولى، لا guerre des stars، يعني معناتها حرب النجوم. لا guerre des stars حرب النجوم. الفوق بالفرنسي وجوة الترجمة بالعربي. leçon 1 الدرس الأول. عنوان الدرس الأول une vedette de la télévision، une vedette de la télévision، كوكب أو نجوم التلفاز أو نجوم التلفزيون. نرجع على الحوار حوار ايش يقول؟ La conversation 1، الحوار 1. Dans la salle à manger d'une famille française il est 20 heures. في صالة الطعام للعائلة الفرنسية الساعة 8. Dans la salle à manger d'une famille française il est 20 heures. في صالة الطعام للعائلة الفرنسية الساعة 8. نقرأ الفقرة الأولى. À table. C'est bientôt l'heure du journal télévisé. Laura, tu peux mettre la 4 s'il te plaît. الأب إيش حيقلل بنته؟ أتابل إلى المائدة يكون قريبا ساعة الجريدة التلفزيونية. يقلل لورا، هل بإمكانك أن تضعين على القناة الرابعة من فضلك؟ أتابل c'est bientôt l'heure du journal télévisé. Laura, tu peux mettre la 4 s'il te plaît. أنتوا قرأيتها بالفرنسي والترجمة مالتها بالعربي جوا. نرجع الفقرة الثالثة. ايش تقول؟ On ne peut pas regarder les informations sur une autre chaîne. On ne peut pas regarder les informations sur une autre chaîne. الأب ايش يقول؟ أليس بإمكاننا مشاهدة الأخبار على قناة أخرى؟ لورا ترجع ايش تقول؟ Moi, je trouve cette Claire Martha plutôt ennuyeuse. Moi, je trouve cette Claire Martha plutôt ennuyeuse. J'aime mieux le présentateur de TVA. Il a de l'humour lui. أنا أجد أن كلير مارتن هي بالأحرى مزعجة. أنا أحب كثيرا مقدم برامج TVA، مقدم تلفزيون TVA. هو لديه حس الفكاهة أو إنه يملك دعابة. يرجع الابن ايش يقول؟ Il fait des plaisanteries stupides. طبعا الحوار بين الابن بين الاب والابن والبنت. الابن ايش يقول؟ Il fait des plaisanteries stupides، انه يعمل نكات غبية. Il n'est pas très objectif. يرجع الاب ايش يقول؟ وانه لا يكون جدا هادفا. Et il n'est pas très objectif. وإنه لا يكون جدا هادفا. كلير مارتا تقول elle est sympathique pas bête. كلير مارتا ترجع شو تقول؟ لورا أو الأم ايش تقول على كلير مارتا؟ ايش تقول الأم؟ كلير مارتا elle est sympathique pas bête. كلير مارتا هي لطيفة وليست غبية. Et elle est agréable à regarder. وهي تكون محبوبة للمشاهدة أو وهي جديرة بالمشاهدة. ترجع البنت ايش تقول؟ آخر شيء لغة. Bon, d'accord, je suis seul contre eux. regardons votre star. حسنا موافقة. أنا أكون وحيدة ضد الجميع. أنا أنسحب لتشاهدون نجمكم المفضل. Bon, d'accord, je suis seul contre eux. حسنا، إذا أنا موافقة، أنا الوحيدة ضد الجميع. J'abandonne regardons votre star. وفوتر ستار، أنا أترككم لمشاهدة نجمتكم المفضلة. هونيك الحياة عن كلير مارتن منو هي؟ هي مقدمة السنة طبعا.
60% من مشاهدي التلفزيون يفضلون مشاهدة الجريدة التلفزيونية على القناة الفضائية الرابعة. وكلير مارتن تفرض نفسها كمقدمة برامج، لكن نجمتنا للشاشة الصغيرة أعرف كيف تكون أو تبقى بسيطة. شلون تكون؟ رجعت قالت أنا أكون امرأة كالأخريات، أنا عندي زوج وأطفال وأحاول أن أحمي حياتي العائلية بكل بساطة. أكون منظمة جدا في الصباح، أنهض في الساعة 7 وأنشغل بالأطفال والفطور المدرسة، ثم أمضي ساعة في صالة الحمام. هذا جيد لأجل التوازن. طلاب وطالبات، نحن قرينا الحوار راح أرجع أعيد قرايته فقط بالفرنسي. قرينا الحوار مع الترجمة، تابعوني بالفرنسي وانتم فهموا الترجمة بالجواب بالعربي همين حتى تقرون مليح. أول شيء نجي Unité A، الوحدة الأولى، La guerre des stars، حرب النجوم. Leçon 1، Une vedette de la télévision، la conversation 1. Dans la salle à manger d'une famille française, il est 20 heures. À table, c'est bientôt l'heure du journal télévisé. Laura, tu peux mettre la 4 s'il te plaît. رجع قال On ne peut pas regarder les informations sur une autre chaîne. ألا تستطيعون مشاهدة الأخبار على قناة أخرى؟ رجع قالت Moi je trouve cette Claire Martha plutôt ennuyeuse. J'aime mieux le présentateur de TVA. Il a de l'humour lui. Moi je trouve cette Claire Martha plutôt ennuyeuse. J'aime mieux le présentateur de TVA. Il a de l'humour lui. إنه يعمل نكات غبية. نقرأ بالفرنسي مالتها il fait des plaisanteries stupides. Il fait des plaisanteries stupides. إنه يعمل نكات غبية. Et il n'est pas très objectif. Et il n'est pas très objectif. وإنه لا يكون جدا هادفا. Claire Martha, elle est sympathique pas bête. Claire Martha, elle est sympathique pas bête. Claire Martin هي بسيطة أو لطيفة وليست دابة. Elle est agréable à regarder وهي تكون محبوبة للمشاهدة. Bon, d'accord. آخر شيء قالت Je suis seul contre eux. J'abandonne. Regardons votre star. هوني طلاب وطالبات اقروا لاحظوا الحياة عن كلير مارتن، اقروها مثل ما أنا قريتوها. هسه نجي على الحوار ب. حوار ب la conversation. ب يعني الحوار ب. Dans l'appartement de Patrice de Beurre, jeune reporter à Antenne 4, Patrice bavarde avec Edith, une collègue. Il est 20 heures. يعني في شقة باتريس محرر شاب في الفضائية الرابعة أو في القناة الفضائية الرابعة يثرثر مع إيديت زميلة له الساعة 8. أش قال هوني؟ أش قال باتريس؟ tu permets, je veux voir les informations. Claire doit passer mon reportage sur la Corse. Tu permets, je veux voir les informations. Claire doit passer mon reportage sur la Corse. أتسمحين؟ أريد أن أرى الأخبار. كلير يجب أن تمرر لي تحقيقي الصحفي عن كورسيكا. هاي وصبي شبه جزيرة كور الفرنسية. رجعت قالت Edith, tu veux encore voir Claire? Tu veux encore voir Claire? Ma parole, tu es amoureux d'elle. أنت لا زلت تريد أن ترى كلير. كلامي أنت مغرم بها أو أنت تكون عاشق لها. أنت لا زلت تريد أن ترى كلير. كلامي أن تكون عاشق لها. يعني tu veux encore voir Claire. Ma parole, tu es amoureux d'elle. رجعش قال باتريس tu plaisantes أنت تنكتين أو تشاقين.
Elle a un caractère impossible. Elle a un caractère impossible. هي لديها شخصية غير ممكنة أو صعبة. Nous ne sommes pas ses assistants. Nous sommes ses esclaves. Nous ne sommes pas ses assistants. Nous sommes ses esclaves. نحن لا نكون مساعدين. نحن نكون عبيدها. رجعت ايش قالت إديت. Elle est compétente. هي كفؤة. Elle est compétente. هي كفؤة. Tu ne peux pas dire le contraire. Tu ne peux pas dire le contraire. ولا تستطيع أن تقول العكس. رجع ايش قال هو. C'est vrai. Mais je trouve que son journal est trop classique. C'est vrai. Mais je trouve que son journal est trop classique. هذا صحيح. لكن أنا أجد أن جريدتها هي جدا قديمة. Aujourd'hui, il faut étonner le téléspectateur. اليوم ينبغي إدهاش المشاهد. Regarde la chaîne, Télé Jeunes. Ils ont un journal beaucoup plus drôle. انظري إلى قناة الشباب. هم يملكون جريدة أكثر دعابة. هو رجعش قال هذا يكون صحيح. لكني أجد جريدتها التلفزيونية هي طابع قديم أكثر من اللازم. اليوم يجب أن ندهش المشاهد. انظري قناة الشباب. هم يملكون جريدة أكثر دعابة بكثير. راح أقرأ آخر فقرة من الحوار ب. C'est vrai, mais je trouve que son journal est trop classique. Aujourd'hui, il faut étonner le téléspectateur. Regarde la chaîne Télé Jeunes. Ils ont un journal beaucoup plus drôle. هسه نعيد قراءة الحوار ب فقط باللغة الفرنسية. حوار ب. La conversation B. Dans l'appartement de Patrice Debeur, jeune reporter à Antenne 4, Patrice bavarde avec Edith, un collègue. Il est 20 heures. Tu permets? Je veux voir les informations. Je veux voir les informations. Claire doit passer mon reportage sur la Corse. Tu veux encore voir Claire? Ma parole, tu es amoureux d'elle. Tu plaisantes? Elle a un caractère impossible. نفس اللحظة عندنا impossible بالإنجليزي. Nous ne sommes pas ses assistants. Nous sommes ses esclaves. Elle est compétente. Tu ne peux pas dire le contraire. C'est vrai, mais je trouve que son journal est trop classique. Aujourd'hui, il faut étonner le téléspectateur. Regarde la chaîne Télé Jeunes. Ils ont un journal beaucoup plus drôle. نرجع على conversation C. قبل ما نرجع على conversation C أرجع لكم بس على الحوار B حتى تتابعون أيضا الترجمة. هذا الحوار B. نرجع على الحوار C آخر شيء. La conversation C. Dans le studio d'Edith, Christiane une collègue téléphone. في استوديو إديت كريستيان زميلة تتصل. Allô Edith, c'est Christiane. Tu es libre ce soir? J'ai envie d'aller voir un film. Allô Edith, c'est Christiane. Tu es libre ce soir? J'ai envie d'aller voir un film. Allô Edith, هذه كريستيان. أنت غير مشغولة في المساء؟ نرغب بالذهاب لنشاهد الفيلم. رجعت ايش قالت؟ Ce soir, je vais au cinéma avec Patrice, mais tu peux venir avec nous. Ce soir, je vais au cinéma avec Patrice, mais tu peux venir avec nous. جيد هذا المساء أنا أذهب إلى السينما مع باتريس لكن تستطيعين أن تأتين معنا. رجعت ايش قالت؟ avec Patrice. Ah non, dans l'équipe, c'est le moins sympa, le plus prétentieux, et puis il croit toujours qu'il est le meilleur. Avec Patrice, ah non, dans l'équipe, c'est le moins sympa, le plus prétentieux, et puis il croit toujours qu'il est le meilleur. مع باتريس كلا في الفريق إنه يكون أقل لطفا وهو الأكثر غرورا.
وثم إنه يعتقد دائما بأنه الأفضل. رجعتش قلت له آخر شيء Edith, tu exagères, il est jeune, il est ambitieux, c'est normal, je trouve qu'il est amusant. Tu exagères, il est jeune, il est ambitieux, c'est normal, moi je trouve qu'il est amusant. Moi je trouve c'est normal, moi je trouve qu'il est amusant. أنت تبالغين، إنه شاب طموح، هذا شيء عادي، أنا أجده بأنه هو يكون ممتع. Avec toi peut-être. رجعتش قلت كريستيان آخر شيء. معك ربما. Avec toi peut-être. هسه نرجع طلاب وطالبات من بعد ما قرينا الحوار A و B و C تقرون نفس ما أنا قريته الفقرة بالفرنسي وجوات الترجمة بالعربي أيضا تطلعون تعرفون معناته. هون أغيد كل حوار حتى لو تعيدون قرايته ما يشكال، تعيدون التسجيل ترجعونه إلى أن تضبطون قراية فقرة وحوار يعني الحوار ينضبط معاني البي ومعاني السي. هون حتى يصير عندكم أيضا أساس بالقواعد وبنفس الوقت أساس لتكلم اللغة الفرنسية. نرجع شلون أيضا يقرأ الفرنسي كل حوار، ترجعون تسمعون الحوار مال كل شخص فرنسي. La guerre des stars. Leçon 1. Une vedette de la télévision. Dans la salle à manger d'une famille française. Il est 20h. À table. C'est bientôt l'heure du journal télévisé. Alors, tu peux mettre la 4, s'il te plaît? On ne peut pas regarder les informations sur une autre chaîne. Moi, je trouve cette Claire Martin plutôt ennuyeuse. J'aime mieux le présentateur de TVA. Il a de l'humour, lui. Il fait des plaisanteries stupides. Et il n'est pas très objectif. Claire Martin, elle est sympathique. Pas bête. Et elle est agréable à regarder. Bon, d'accord, je suis seule contre tous. J'abandonne. Regardons votre star. زين هسه قرينا الحوار A، نرجع على الحوار B. هاي قرانا الفرنسي، نرجع شلون يقرانوا أيضا الحوار B. بس حاولوا تتابعون القراءة مالتنا لأن هوني أوضح وأحسن وأفهم بالأدق. Dans l'appartement de Patrice Dubourg, jeune reporter à Antenne 4. يعني هوني أجيب البنت وباتريس الولد. Tu permets? Je veux voir les informations. Claire doit passer mon reportage sur la Corse. Tu veux encore voir Claire? Parole, tu es amoureux d'elle? Tu plaisantes. Elle a un caractère impossible. Nous ne sommes pas ses assistants, nous sommes ses esclaves. Elle est compétente. Tu ne peux pas dire le contraire. C'est vrai, mais je trouve que son journal est trop classique. Aujourd'hui, il faut étonner le téléspectateur. Regarde, la chaîne Télé Jaune. Ils ont un journal beaucoup plus drôle. نرجع على الحوار C آخر شيء. أجيكم من الأبيض الكريستيان ويوفي أسود. Allô Edith? C'est Christiane. Tu es libre ce soir? J'ai envie d'aller voir un film. Ce soir je vais au cinéma avec Patrice. Mais tu peux venir avec nous. Avec Patrice? Oh non. Dans l'équipe c'est le moins sympa, le plus prétentieux. Tu crois toujours que tu es le meilleur. Tu exagères. Il est jeune, il est ambitieux, c'est normal. Moi je trouve qu'il est amusant. Avec toi peut-être? طلاب وطالبات أتمنى لكم الموفقية إن شاء الله والنجاح دائما. تقرون كل فقرة مثل ما قلنا، الفقرة A والفقرة B والفقرة C، وتقروها مع الترجمة تنضبط عندكم القراءة حتى يصير لكم إمكانية أيضا تتعلمون كلغة وبنفس الوقت تطلعون على القواعد شلون تستخدم، وكل فقرة تنقري ومعها الترجمة. وأيضا كل طالب
مثلا يقرأ طبعا أو طالبة باختيارهم، إما يختار حوار A أو B أو C، يقرأ ويسجل أي حوار اللي يقرأنه ويبعث لي التسجيل ماله كواجب، وأيضا هاي عليها درجة لكم، يعني تنضاف كدرجة للمشاركة. أتمنى لكم النجاح والموفقية. au revoir مع السلامة.